Hi. Message for me. Kasi sa'yo? Sa'yo? Ilocano. Saan ka ba pupunta? Sige na, Pampanga. Pampanga. Pampanga, sige na, go! Yako po is si Jane. Mami sabihan ko. Message, tungi. Ano ba message mo? Kunwari Christmas. Ano ba yan? Kunwari Christmas. Kunwari Christmas. Malago yung Christmas mo. Sana makatanggap kang regalo. Sana maluwat yung asawa mo. Tapos sana Kahit minsan. Sana kahit Amiga si Pulgas. Amiga si Pulgas si Soro. Fucking idiot. Ang anak ng kultura. Anak ka ng kultura? Pag-sure ba? Oh, sige na. Thank you. Thank you, Mr. Gracias. Mi amore. Yo te amo. Anong masabi mo, loser? I can say ridiculous. We're all loser friends. We're loser. Oh no! What's that? Ikaw, anong masasabi mo? Message for me. For me. Mag-Arabic din ako eh. Sige na. Oh, what? Thank you, Shosa. Sige ako puntis. Shosa ka lang. Sige. Ano pa masasabi mo? Wala ka nalang message for me. Hindi ka nalang mag-I love you. Thank you for what? Lahat? Yung lahat? Ang ingay naman itong mga virgin. Sige na, ako. Sige na. Wait lang. Bismillah. Then, kul sa di malana. Sa milyong. Anak, ida kamini. Anak iwad, ida baat. Baden, anak isarat minak. Pag mapamushkila. Then, sadi, mapamushkila. Syukran, full syukran. Asan? Syukran. Ano igo? Syukran. Syukran, asan? Anak pigaan na. Malinta. Pulo sa digmalana. Then, ana basir. Pulo basir. Minak mga Abu Dhabi. Mapamushkila minak. Why is then? Mashallah. Why is then? Then, inti. No. Inti, badhare inti, wahad, real. Minak, pog yani. Habibi. Ana. Habibi. Ano si kalam? Then, inti badhare wahad real. Cellphone mo, nakakaano nito. Maki mushkila, asan anak ni Sorry, na-interview lang eh. anak si Basir, anak si Akin Minak, Pulo, Sawa-sawa, Abu Dhabi, asan ni Mapi Pulo, anak si Chok, Pulo, asan ni Mapi Pulo, then, Minak white Pulo, Mapi sila Pulo Minak, Chukot si Wai, Pulo si Wai, Minak, Mini syugul wide, bas mapi pulo. Then, mapi mushkila habibi. Kala. Then, kala. Maasalama. Bisaya naman, Bisaya. Wala kala. Bisaya na. Bisaya? Di mo naman Bisaya eh. Sige na. Arabic ka na. Bisaya naman. Hindi ako marunong. Marunong ka. Nakalimutan mo na. Sige na, digto. Izin ka lang. Anak, ikulong ka lang. Kada kulzen, mashallah. Kulzen. Then,
Ma'asalam, habibi. Ma'asalam. Habibi. Asaan si Babi? Habibi, habibi. Ba't mami mushkila? Ano kita lang sa... Habibi, kabibi. Ang laki ng habibi. Mapi mushkila. Anak pi risala, internet, telefoni. Mapi mushkila. Kulul yung bad bukra. Anak pi kalam-kalam. Mapi mushkila. Then, asal ana ahin anak si dakal kulo-kulo then. Shway-shway habibi ni. Then, shway-shway. Shway-shway. Yun, maluk shway-shway. Shway-shway, yan, slowly. Yan, then, asal ana maluk inti, pitabi, pitabi inti basir, mina, shugul. Asal mini mushkila, why mushkila wallah. Then, as in, okay. Intindihan niyo yung sinasabi ko. Hindi, hindi. Translation, you want translation? Okay, go. Bye. Oo nga, yun nga. Kapakalala yun eh. Masalama. Ana, susti, Pilipini, ana pisyugulina, ahin ana minigaan. And then, asan kalas kontrak, badin kalas ana basir, baad minak, ahin ana pitabang, wallah, mashallah, piwait taban, dakal minik pulo karban. And then, baden, anahin, makumushkila, pidakal pi akil, pimay, pisadik-sadik, inti ana sadik-hay, sadik yan friend. Ano piwait friend, pisadik-sadik, pikulo sawa-sawa, mapimushkila. Then, mashallah, bismillah. Ba't walang boses? Bismillah, God bless. Lish, puluhay, mungkin karban. Chup? Mungkin karban. Then, kalas, telefoni pi kalas battery. Then, karban.